Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma petite balade à Chefchaouen. J'espère que les informations que je vais vous donner vous seront utiles dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos et surtout à laisser un petit commentaire et à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches. Donc ici, on a passé quelques jours à Chefchaouen. Dans la ville, il n'y a pas vraiment d'hôtels 4 étoiles ou des hôtels qui sont confortables et calmes. Et nous, on cherchait vraiment le calme. Du coup, on a pris un hôtel qui est à la sortie de la ville. L'hôtel qu'on a pris se retrouve à 15 minutes environ de la ville de Chefchaouen. C'est un hôtel 4 étoiles qui est très confortable et surtout hyper calme. C'est vraiment ce que je cherchais, le calme. L'hôtel reste globalement propre. La restauration, elle est bien, mais par contre, les prix sont très chers et j'ai envie même de dire exagérés. Donc là, comme vous voyez, on est arrivé en fin de journée. Il y a plusieurs terrasses. Ici, c'est les repas. Un petit tagine, comme vous voyez, ça coûte 8,50 €. Là, le tagine au pruneau, c'est 9,50 €. C'est vraiment une portion pour une personne. Après, en termes de goût, il n'y a rien à dire, hein. C'était très bon, mais c'est exagéré. Donc le lendemain, on a fait une petite visite en ville. On a fait une petite visite dans la ville de Chefchaouen. Ici, on s'est arrêté au Tahammam. C'est le centre de la ville. Le taxi nous a récupéré de l'hôtel jusqu'au Tahammam, qui est le centre-ville. On a payé 7,50 € pour arriver là. On est motorisé, mais franchement, on a préféré laisser la voiture dans le parking de l'hôtel et se balader à pied dans la ville de Chefchaouen. Et je trouve que ça, c'est c'est la meilleure façon ou solution pour se balader tranquillement. Vu que à Chefchaouen, c'est hyper vallonné quand même, il y a les montagnes. La route n'est pas toujours bien faite, quoi. Et du coup, nous, on a préféré laisser la voiture tranquille à l'hôtel et prendre des taxis. Il y a beaucoup de transports, hein. Vous n'aurez aucun problème à trouver un taxi pour vous ramener à la ville de Chefchaouen ou bien aux alentours. Vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'on a pris aussi un taxi pour aller à Archor. Et voilà, quoi. Donc là, toute la ville, elle est comme ça. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de commerces. J'ai regardé aussi les prix des restaurants, ça reste beaucoup plus raisonnable que l'hôtel. Donc là, c'est le centre de la place au Tahammam. Il y a juste une grande place en fait, avec une mosquée, tout simplement. Après, vous allez trouver beaucoup d'artisanat, de petits commerces comme ça, artisanal, qui vendent des foulards, qui vendent des chapeaux. Donc là, nous, on s'est dirigé vers cette dame-là qui vend des chapeaux parce qu'il faisait très chaud. Et comme je voyage pas seule, donc on a acheté un chapeau. Et on a acheté aussi quelques souvenirs que je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas si je les ai filmés, hein. Le chapeau, c'est 3 €, c'est pas... ou 3,50 € je crois, 3,50 €. Voilà, donc là, c'est quelques commerces. Vous allez voir, il y a beaucoup de commerces, comme j'ai dit, avec des trucs artisanaux, des trucs traditionnels, soit des djellabas, soit des robes pour les femmes, etc. Et il y en a pas mal, hein, dans toute la ville. Pour les prix, j'ai trouvé les prix raisonnables. Nous, on n'a pas acheté vraiment des robes ou des trucs comme ça. On a acheté un foulard, on a acheté un truc 15 €, un truc hyper traditionnel, ça coûtait 15 €. Mais c'est parce que c'était fait en soie, c'est de la soie. Du coup, bon, les prix restent raisonnables. Là, c'est vraiment le centre de la ville avec tous ces commerces.
Et un peu plus loin, on va monter, on va s'orienter vers Ras El Ma. Donc restez avec moi, j'espère que vous allez profiter de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Parce que je trouve que je vois que les gens regardent la chaîne, parfois commentent mais ils ne s'abonnent pas, ou parfois regardent mais ils ne commentent pas. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter et à liker les vidéos pour que ça touche un maximum de personnes et qu'on puisse avoir une chaîne qui grandisse petit peu par petit peu pour partager l'information, et c'est toujours de l'information utile que j'essaye de vous apporter. Voilà, les sandales, c'est du vrai cuir. Hein. On a acheté une sandale 6 €. C'est voilà, c'est du vrai cuir. 6 €, mais c'était un truc hyper traditionnel. Hein. C'était pas des sandales qu'on peut mettre. Moi, je trouve que c'est c'est un truc traditionnel, quoi. Donc, restez avec moi et je reviendrai tout à l'heure vous parler des prix et d'où est-ce qu'il faut manger. Personnellement, j'ai préféré ne pas manger dans la ville de Chefchaouen parce qu'à la fin de la vidéo, vous allez voir des photos d'Akchor. On a mangé à Akchor. Le repas est très copieux déjà et pas cher par rapport à la ville. Donc, si vous avez l'occasion de venir à Chefchaouen, il faut absolument aller à Akchor. C'est pas hyper loin. Il y a les taxis qui vont là-bas. La meilleure solution pour aller de Chefchaouen à Akchor, c'est de prendre des taxis. Ça coûte 25 dirhams la place. Nous, on a pris un taxi complet que pour nous. J'ai payé les 6 places. Ça faisait 150 dirhams. Donc 15 € pour aller de Chefchaouen à Akchor. Donc voilà, après, c'est comme je vous dis, vous pouvez prendre un taxi avec les gens, ça coûte que 25 dirhams. Donc 2,50 € par personne, ça reste raisonnable et c'est mieux que de commander un taxi à l'hôtel. Parce que quand on voulait commander un taxi à l'hôtel, c'était hyper cher. Il nous a demandé 40 €. Et ce que j'ai trouvé pas raisonnable. Les taxis se trouvent à côté du commissariat de police de Chefchaouen. Donc, si vous voulez les taxis, demandez la route vers le commissariat de police de Chefchaouen et vous allez trouver la station de taxi, elle se trouve juste là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ici, on s'oriente vers Ras El Ma. C'est un coin touristique qui est très connu de Chefchaouen. Il faut tout simplement passer par Ota Hammam, traverser une rue là, une petite rue qu'on traverse là. Vous allez arriver à la route principale. Vous traversez la route et après il faut monter. C'est des escaliers qui mènent vers Ras El Ma. Un coin qu'on appelle Ras El Ma. Voilà, la ville de Chefchaouen, elle est magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller dans le nord, j'espère que vous allez pouvoir visiter cette ville. Franchement, nous, on a vraiment aimé cette ville. On a trouvé la ville très calme, assez propre. Les gens, ils ont l'habitude des touristes, donc vous allez être très bien accueillis partout. Que ce soit par les commerçants, par les gens de la ville, si vous demandez votre route. Les citoyens, franchement, on était agréablement surpris par le comportement des gens. Des gens très sympathiques, très accueillants. Si vous demandez votre route ou vous avez une question, tout le monde est là et prêt à vous aider, prêt à vous guider. Donc, c'était très agréable d'être dans une ville comme ça et qui est quand même assez propre. Enfin, voilà. Les rues sont propres, les gens sympas. On a passé des bons moments dans cette ville. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de temps parce que quand on est à Chefchaouen, on peut aussi aller à Wedlow parce qu'il y a... c'est pas très loin. Mais on n'avait pas prévu... Enfin voilà, on n'avait pas assez de temps. On est resté 2-3 jours, je crois. 3 jours de nuit, c'est pas assez. Donc là, tout au long de mon voyage, je vais vous montrer quelques adresses d'hôtels qui sont au centre de Chefchaouen. Donc je les ai pris exprès pour vous les montrer.
suivez la vidéo jusqu'au bout. Vous allez avoir les adresses et les numéros de téléphone. Comme ça, si vous voulez réserver, vous pouvez les appeler directement. Donc là, on se dirige vers Ras Elma. Et comme vous voyez sur la vidéo, il y a plusieurs points d'eau. C'est de l'eau qui arrive directement de la montagne. Elle est hyper fraîche, voire très très froide même dans certains endroits. Il y a des coins où on a pas mal d'eau et donc les gens carrément se baignent, ou les enfants se baignent. Et puis il y a d'autres coins où les commerçants utilisent cette eau pour rafraîchir leurs fruits par exemple, ou voilà, soit des fruits. J'ai vu aussi des bouteilles, voilà, des bouteilles de lait ou du lben, je crois, c'est plus du lben là. Et l'eau là, elle est glacée. Elle est vraiment glacée. Je me suis lavé le visage un peu plus haut. C'est congelé, mais c'est naturel. Ça vient de la montagne. J'ai bu un petit peu. C'est vraiment, elle est très bonne. Hein. Si vous avez la possibilité de remplir l'eau aussi, elle est très fraîche et très très bonne. Vous pouvez également prévoir quelques bidons que vous prenez avec vous si vous avez la force de les remonter, parce que comme je vous ai dit, on monte un petit peu, ça grimpe. Donc voilà, si vous arrivez à porter, n'hésitez pas aussi à prendre des bidons de 5 litres et remplir l'eau qui vient directement de la montagne. Elle est très très bonne. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a des restaurants tout au long de la route. Vous pouvez manger les pieds dans l'eau, c'est très agréable. Et voilà, pas mal de commerces, des figues de Barbarie, beaucoup d'oranges. Dans cette ville, elle est très très connue par les oranges. Donc partout où vous allez, vous pouvez prendre un jus d'orange. Il y a des petits commerçants qui vendent des jus d'orange un peu partout. Hyper rafraîchissant, hyper frais. Donc voilà. Ici, on s'oriente vers le point le plus haut, donc à Ras Elma. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'eau. Hein. Le truc qui s'appelle Ras Elma, là, vous allez voir, mais il n'y a pas d'eau. Ils ont juste construit au-dessus comme une petite maisonnette, là. Et on ne peut pas y accéder. Avant, apparemment, il y avait de l'eau qui descendait des montagnes et c'était juste visible. Maintenant, ils ont canalisé cette eau et ils ont construit au-dessus un petit... comme une chambre, en fait. C'est couvert, en tout cas. Voilà, il y a des commerces un peu partout. Ici, il y a des foulards, il y a les châles, là. Ça, c'est des châles, ça coûte 7,50 €. J'ai failli en acheter, ils sont très très chauds, très très beaux et très grands. Après, j'ai trouvé qu'il était trop grand pour moi, donc j'ai pas pris. Ça coûte entre 6 € et 7,50 € en fonction des modèles. Beaucoup de touristes, beaucoup de produits, de déco. Et un temps agréable, même s'il faisait chaud. Franchement, on est parti dans une période où il fait très chaud. Et franchement, quand vous allez monter ça reste très supportable, très agréable. Il y a de l'ombre un peu partout et surtout de l'eau, quoi. Il y a de l'eau partout. Donc, j'espère que cette balade va vous plaire. Je vais répéter tout ça en arabe. Salam alaikum, كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. أحسن حال إن شاء الله. هنايا جبتكم في جولة معايا في مدينة فشاون. كنتمنى لكم عطلة سعيدة وكنتمنى تزوروا هذه المدينة الرائعة الصراحة. مدينة غزالة، الناس ديالها ناس طيبين وموالفين مع البراني. فيما مشينا كنكونوا يعني الاستقبال، كاينه حرارة الاستقبال، وبالنسبة للمواد اللي كتباع في الأثمنة لقيتها معقولة. يعني ما كاينش ديك الأثمنة اللي يزيدوا عليك ولا هذا، لقيت الأثمنة معقولة. كاين بزاف ديال لي برودوي ديال لارتيزانال اللي كيبيعوا هنايا، ديال الديكور. كاين الا بغيتو الجلالب باش لي شال، داكشي داكشي ديال التقليدي يعني اللي كيبيعوه، داكشي ديال الخشب هانتوما كتشوفوا. كاين الصيكان، كاين يعني كلشي اللي بغى شي حاجه كاينه. كاينين هاد لي شال، كاينين هادوك السبنيات، كاين لي فورانا، لي فولاخ، كاين يعني اللي بغيتوها كاينه. كما كنقولوا خاص غير الفلوس.
المهم كما قلت لكم انا بالنسبه لي لقيت الاثمنه معقوله. حنا ما خديناش بزاف، خدينا شي غير شي هذوك لي شابو اللي كيديروا ديال الشمس حيت كان الشمس، وخدينا واحد السبنيه ديال الحرير وشي واحد الشربيل حتى هو من هذوك الشراب القدام التقليديين. هادشي ما كان. حنا خدينا لوطيل ديالنا بعيد على المدينه ب 15 دقيقه، لحقاش بغينا واحد لوطيل يكون مريح ويكون 4 ايطوال ولا هذا، المهم شي حاجه مريحه. وبغينا عاوتاني الكالم، وانا عارفه انه الشاون في العشيه الناس ما كينعسوش يعني بكري، خصوصا ان الصيف كيكون. بغيت شي حاجه اللي تكون فيها السكات وتكون مريحه، فداكشي علاش خدينا اوطيل بعيد على المدينه، خارج المدينه ب 15 مينوت. ما خلال هاد لا فيديو راكم غادي تشوفوا رانا صورت لكم كاع لي زوطيل اللي كاينين هنا قريب راس الماء، ولي زوطيل اللي هما في وسط المدينه النيت، يعني فيما لقيت شي اوطيل وكنا دايزين وبان ليا رانا كنديرو في لا فيديو باش يكون عندكم يعني لادغيس ويكون عندكم الرقم ديال الهاتف. فكنتمنى انكم تتبعوا الفيديو الى الاخير وسورتو ديروا يعني اشتراك للقناه باش يوصلكم الجديد، وباش حتى هاد القناه تكبر شي شويه تقدم لكم. كنحاول المهم باش نقدم لكم معلومات مفيده. وإلا عندكم شي تعاليق ولا شي حاجه فخليوها ليا، انا راه كنقرا جميع التعاليق ديالكم. كما قلت لكم هنايا دابا رحنا طلعنا لراس الماء، طلعنا كاين يعني تمشينا شي شويه في راس الماء، ومن بعد مشينا تغدينا في اقشور. الا بغيتو تمشيو لاقشور من شفشاون خاصكم يعني احسن حل هو تشدوا الطاكسيات. الا بغيتو تخلصوا البلايص راه كيديروا 500 ريال يعني 25 درهم البلاصه. الا بغيتو تشدوا طاكسيات بغيتو تخلصوا طاكسي كامله بوحدكم راه تخلصوا كاع البلايص. حنا هذاك الشيء اللي درنا، خلصنا البلايص كاملين، خرجت لنا ب 150 درهم. اما الا مشيتوا للوطيل وخديتوا الطاكسي مع لوطيل فكيغلي عليكم بزاف. حنا لوطيل قال لنا 400 درهم باش يدينا ويجيبنا، المهم كيزيدوا داك 50 درهم تقريبا. صافي هادشي اللي درنا. حنا تسارينا شي شويه في شفشاون، شفنا كاع هذوك المحلات ديال الاغلبيه كاين محلات ديال الصناعه التقليديه اللي كاينين. ومن بعد شدينا الطاكسيات المحطه ديالهم راه كاينه حدا الكوميساريه. فاش تبغيو تشدوا الطاكسيات الاقشور او لاي مدينه اخرى غادي تمشيو تسقسيو الناس اللي سولتوه تقول له عافاك فين جات الكوميساريه اولا المحطه الطاكسيات، راه غيوريكم الطريق. صراحه الناس مزيانين بزاف، وفي اي يعني اللي سولتيه يا اما كيمشي معاك كاع يوريك، يتمشى معاك حتى يوريك البلاصه، يا اما تينعت لك تيقول لك ها فين جا هذاك باش تمشي ليه. يعني الناس موالفين مع السياح، ولقينا المدينه عامره بزاف. المدينه لقيناها عامره بالسياح، سياح اجانب، يعني كاين لي شينوا لي زاميريكان، كاين كاع السياح كانوا تمايا، يعني الدنيا عامره تبارك الله. ايوا والله يحفظ بلادنا والله يخليها دائما عامره ومزدهره. وهذا ما كان هادشي اللي بغيت نقول لكم. فبقاو معايا غادي تشوفوا من بعد الغدا فين تغدينا، غتشوفوا مدينه اقشور حتى هي بالمناظر ديالها الخلابه. الا كان فيكم ما يتمشى اقشور خاصها السبرديله الصراحه، خاص تديو لي باسكيت اللي عنده لي باسكيت، تديو السبرديلات ديالكم، تديو معكم قريعات ديال الماء، واخا حتى الماء كيتباع تما، يعني ان البلاصه كتبغي المشي، يعني خاص الواحد يتمشى. غادي تمشاو بزاف، وكاين شي بلايص اللي فيهم الحجر، والا بغيتو تهبطوا لتحت بالنسبه للواد يعني فواي تري كيبي، ما غاديش تمشيو بالصنداله يعني عاديه. وحتى في الدخله ديال اقشور كيبيعوا دوك الصنادل ديال الميكا اللي كيتسدوا، هادوك راه زوينين. اولا الا عندكم دي كروكس ديوهم معكم، الا سي فو فولي لونجي الواد، الا مشيتو مع الواد راه ضروري غير خصكم سميتو صندله ديال الميكا اللي يكونوا كيتسدوا. هذه هي الصوره من راس الماء، درت لكم غير تصويره من راس الماء، وصورت لكم تبارك الله دوك الخيرات اللي كاينين، الكرموس، الليمون، الزعبول، وعندهم الماء تبارك الله بارد 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 كينزل من الجبل.
وهما كيديروا فيه كيبردوا فيه القرعي ديال اللبن، يبردوا فيه الزعبول ديالهم اللي كيبيعوا، يبردوا فيه كلشي. ايوا هادشي مكان. هانتوما كتشوفوا المياه تبارك الله، المغزى اللي انا غسلت رجليا فيه. صراحه الماء بارد كيجي من الجبل، واحد الراحه نفسيه. كنسمعوا هذاك الماء، واحد الراحه نفسيه زعما لا ما يمكنش نوصفها لكم. يعني واخا تشوفوا معايا لا فيديو ماشي بحال الا كنتو تما. دابا حنا نزلنا من راس الماء ورجعنا لوطا حمام. كنا كنقولوا واش نتغداو هنا او نتغداو في اقشور. بقينا كنشوفوا لي غيستورون كانوا عامرين الصراحه. مع داك الوقت اللي بغينا نتغداو حنا لقينا داكشي عامر. او لكن غير دي غيستو اللي كي بروبوز لي بيتزا وهذا. حنا لي بيتزا وداكشي راه طالع لنا في الراس. حنا بغينا اكل مغربي تقليدي، شي حاجه ديال البلاد. صراحه ما لقيناش داكشي اللي بغينا. واخا كاين دي ريستورون اللي كي بروبوز زعما دي طاجين وداكشي، ولكن بما اننا كنا ناويين باش غادي نمشيو نزوروا اقشور، صافي قلنا بلا ما نزيدو نضيعوا الوقت. تسارينا المدينه ديال شبشاون مزيان، شفنا داكشي اللي كاين اللي خصنا نشوفوه فيها. صافي الصناعه التقليديه، هذاك الحوانت ديال السباني وداكشي راه كله شناه. دونك ابري مشينا شدينا الطريق باش نمشيو لاقشور. هبطنا للطاكسيات ايوا شدينا الطريق باش نمشيو لاقشور. هانتوما كتشوفوا معايا بعض الصور خديتهم ديال الصناعه التقليديه اللي كاينه. هذا اوتيل زرياب. هذا راه جا في الطريق ديال راس الماء. هاد الديور كيتكراو. هانتوما كتشوفوا هذه كلها الطريق ديال راس الماء، كاين فيها الديور كيتكراو. هنايا كاينه جرده ملي كنا غاديين سميتو كاينه جرده. بالنسبه لهنا رحنا ديجا في الطاكسي باش نمشيو لاقشور. صراحه الطريق خايبه بزاف بزاف بزاف. اوغوزمون ما ديناش الطوموبيل ديالنا. هانتوما كتشوفوا الطريق راه ملويه بزاف. وصراحه الشانطي ما فيه اون سول فوا، يعني ما كاينش الطريق اللي كتجي وتجيب. يعني الا تلاقيتي شي طوموبيل اللي جايه خاصك انت تخرج لا بيست باش عاد هما يدوزوا. صافي اقشور هانتوما كتشوفوا فيها صناعه تقليديه حتى هي. فيها قهاوي ممكن تاكل يعني بحال الماء. حنا هنا فين تغدينا ما جزرات اقشور. انا خليت لكم التصويره ديال سميتو ديال الاثمنه. الا بغيتو تشوفوا ديروا لها سكرين شوت وشوفوا الاثمنه. وهادشي مكان هادشي اللي غادي نقول لكم. هنا عاوتاني نخليكم مع بعض الصور ديال لوطيل بصراحه مريح بزاف. فإلا بغيتوا الاسم د لوطيل او لادريس انا ممكن نخليه لكم، نصيفطو لكم الا كنتم مهتمين به. وهذا مكان. خليت لكم الراحه. شكرا على المشاهده. ولا عندكم شي تعليقات خليوها ليا او لا اسئله. وما تنسوش تابوناو في لاشين وتخليو تعليقكم. السلام عليكم.